Mali Bamada. Bamanyare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ Amadu Lasana Konare ana folini tannu kɛ kosɛbɛ min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔw ana folili duma sabula ngunu tɛ sansɔrɔ juru kɔ fiyew minnu be n'olu b'u magwan ka kunnafoni ɲini nazarakan na a yɛlɛmali todunkan na o ye anw ka baara ye fɛn min y'o baara kɛbaw ye an'u bɛɛ lajɛlen fo ni maa ye tɔ sɔrɔ ko ko la i ka da la k'a fɔ dɔ ye sandangɛ o ma ɲɛ sɔrɔ a la o ma tɔgɔ sɔrɔ a la o tuma fɛn min y'an karamɔgɔw ye olu minnu ye jiri tigɛ ka waabɔ ni ka kɛnɛ fura k'a jɛ ana folini tan ni du ma ka duwawu ɲini u fɛ ka duwawu k'u yɛrɛ ye fɛn min ye kunnafoni ye a kɛlen bɛ dafara ye bi sɔgɔmadan na duwakun camancɛla kunnafoniw don o tuma an b'a ɲini Mamutu Kamara fɛ a ka yɛlɛmisɛn dabila Sylvie fɛ a ka taa n'an ye Jɔfɛ la an ka sɔrɔ ka kunnafoni barasi Guinée na bɔrɔtɔ journaliste Seydou ko Bomosi bɛn bɛ i k'a dɔn misintura la nka a kɛra bakɔrɔni garisɛgɛ ye nbala cogo bɛ di bi Amadu Eli Konare den min dalen don dugutigiya kama o ti sa bilakoroya la min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Ture ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko bɔɲɛ laban ye boli ye fɛn min ye Burama Ture n'o ye journaliste Burama Ture ye Ala ma hinɛ o bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Burama Ture tununi ko a faali ko fɛn min kɔni ye a kuma in ye fɛn min ye tosira tɔ ye a bi guwan don o don a bi mana kabako kiritigilamaw u kumana u kodi u ye jaabi dɔw bɔ ka bi ani laɲini dɔw kɛr'u fɛ u sigir'o kan ni ka kunnafoni dikɛ fɛn min y'o jaabiw ye ni k'o da diɲɛma kulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Karimu Keita jamanakuntigi o denkɛ jamanakuntigi kɔrɔ o denkɛ Karimu Keita min ni Mali sankolo a dugukolo a n'a fɛn bɛɛ kun ye Karimu ta ye ale de kun ye duguma Ala ye n'a ko min bi kɛ n'a ko min ti kɛ o ti kɛ sɛbɛnnikɛla ko Karimu a sɔrɔ nalidonbaw n'o ye a ka avocaw ye olu kun ye sɛbɛnna don kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ ko fɛn min ye mandat d'arrêt international min n'a dan bɛ Karimu kan fɔ diɲɛ sɔrasiw ye ani diɲɛ polisiw n'a gendarmew ye n'a ye Karimu ye yɔrɔ yɔrɔ a y'a minɛ a ka siyɛni ziri a ka na n'a ye Mali la ko k'o mandat wuli ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye avocat camanba de ye o faralen bɛ ɲɔgɔn kan Karimu Keita ni k'a sɔrɔna don ani fɛn min ye sécurité d'état ɲɛmakɔrɔ général Musa Jawara sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye min fɛnɛ laɲini i kulo ma jɔ a ko sariya sira min n'a talen bɛ Karimu Keita a n'a jɔɲɔgɔnw nɔfɛ sariya in yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ka dabila kiri yɛrɛ kana wuli Karimu nɔfɛ ko in bɛɛ lajɛlen ka datugu ka bannen ye an ka taa an ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Karimu ka avocat u ka laɲini filɛ koyi sariyatigi minnu bɛ yen n'olu nana ka na ko ninnu jateminɛ n'o ye kiritigɛlaw ye olu kɔni y'a lajɛ Burama Ture a tununa ɲinan y'a san 6 ye Burama kɔni a tunun a kɛra tobilen de ye nugula ɲɛmadɔ Burama ko la cogoya si la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ni wuli kajɔ fɛn o fɛn kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la taamamɛnɛ sisi ma bɔ kiritigɛla kura minnu bɛ yen ni ko dira olu ma olu kɔni nana wuli kajɔ kɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye ni k'a seni u taara bɔ ko caman de kan n'u m'o dankɛnɛmaya fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min kɔni ye wuli kajɔ ye maa caman bɛ n'o ye kunnafonidilaw ye jɛkulu dɔ bɛ yen ko min ma Reporters sans frontières o ye jɛkulu dɔ ye diɲɛ seleke naani bunnaku kan o bi journalistes ka hakɛ lafasa olu de ko olu ye kunnafoni sɔrɔ u bɔra a kalama k'a fɔ fɛn min ye journaliste Burama Ture ye ko a na sɔrɔ c'est important aurait séjourné à la sécurité d'État ko a na sɔrɔ journaliste Burama Ture ko a kun dara waati kɛ sécurité d'état la Karimu Keita a ka ordre kɔnɔna na o donnama kama fɛn min ye Karimu Keita ye fanga ti maa na n'a ye ale yɛrɛ jamanakuntigi b'a ta a dama dama commission défense assemblée nationale a y'o ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wale ninnu ye k'o kɛra janvier kalo tile 29 san 2016 a minɛkun sécurité d'état fɛ fɛn min ye dɔwɛrɛ tɛ koyi Karimu Keita ko Burama de a wele k'a fɔ kunnafoni dɔw bɛ ne bolo e kan fɛn min ye kunnafoni ninnu ye n'u bila dɛ e fɛta ye jumɛn ye ko in na a kun ka n'a kɛ
Sabanikala ko ko ni y'a ta k'a lajɛ ko in bɛɛ lajɛlen bi kɛ waati min na fɛn min ye général Musa Jawara ale de kun ye sécurité d'état ɲɛma ye yala a b'a kalama wa a t'a kalama wa o ɲininkali tomi bɛ Sabanikala ko nka kunnafoniw kɔni ye min jira o de ye k'a fɔ Burama Ture u y'a ni tɔɔrɔ k'a lajaba ni ka laban k'a ni kɛnɛ yɛrɛ karaba Burama Ture ni k'a fa Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Reporters sans frontières ale yɛrɛ de ye nin kunnafoni cɛru ni k'a kɛ sɛbɛn ye Sabanikala ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔba de kɛra min kɛra sababu ye fɛn min ye kunnafonidilaw ye ko ninnu u k'a ɲɛɲini jɛkulu dɔw sigira Burama Ture ka ye a somɔgɔw a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ ani cɛsiri sabati min bɛ se k'a to Burama Ture yɛrɛ a bɛ se ka ɲini ka ye cogoya min na sabula a ɲɛma tunnen don maa si ma faamuyali kɛ jɛkulu min sigira Burama Ture ɲinini kama u y'a senni ka taa k'a senni ka segin ɲɛma sɔrɔ ko la Sabanikala ko a ko waati laban ninnu na kunnafoni minnu bɔra ka bin o de ye k'a fɔ fɛn min ye Burama Ture ye a minɛna sécurité d'état fɛ o jɛra kɔni ye Burama Ture ye u y'a tɔɔrɔ k'a ni tɔɔrɔ ko ni tɔɔrɔ in kɔni kɛra sababu ye Burama yɛrɛ a ni binna éliminé Sabanikala ko a ko fɛn min kɔni ye o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na ko min naani na tribunali procureur Idrissa Amidou Ture ni juge kɔrɔba min bɛ yen ni dossier b'olu bolo olu de kɔni ye ko in seni fɛn min kɔni ye ŋana caman ye u ye tɛgɛ da o kan ŋami k'u minɛ ka t'u bila kaso la Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Karimu Keita ale kɔni ye taali fisaya ni sigili ye sentɛgɛ ni kolaba a y'o de kɛ cugu a bolilen bɛ o tuma a y'a fɔ diɲɛ seleke naani finitigiw ye n'u ye Karimu Keita yɔrɔ a y'a minɛ ka na n'a ye jamana mako b'a la Sabanikala ko Karimu Keita kɔni y'a da tulu la k'a da jaba la a ko ale nɔ tɛ ko in na o tuma i nɔ tɛ ko min na i boli kun ye mun ye i bɛna kiri de ɲɛkɔrɔ hali a fa sara a ma na a ye sɔmi yɛrɛ laminɛ e wulila ka cugu ka boli a bɛ ko dɔ ko fɔ Sabanikala ko a ko fɛn min ye Karimu ye a ka soronnali donbaw n'o ye avocat ye olu nana wuli kajɔ daminɛ fɛn min kɔni ye Karimu ye k'a laɲini mandat d'arrêt min yɛrɛ dalen bɛ Karimu kan dɛ ko ka mandat wuli ka bɔ yen Karimu ka taa cogo min ka d'a ye a ka na cogo min ka d'a ye k'a sɔrɔ Burama ma ye Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye avocat ninnu ye a ɲɛma fɛn min ye maître Kasimu Tapo ye ale b'a la Tapo yɛrɛ delila k'a fɔ ko fɛn min ye Karimu Keita ye k'a nɔ tɛ ko la ale bɛ min fɔ a ye a kana segin ka na Mali la ko a kana na dɛ a nɔ tɛ ko la nka a kana na a ma foyi kɛ il est innocent nka a kana na dɛ munna a kana na Sabanikala ko hakilima b'a faamuya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Karimu Keita aurait participé en l'enlèvement séquestration de Burama Ture à la sécurité d'État a jɛlen kuma jɛlen don min fɔra o de ye nin ye o yɛrɛ dɛ awɔ o yɛrɛ conditionnel siga b'a la a ka tubabukaw olu ye kibaruya min sɔrɔ kiri tigilamaw de bɛ se k'a fɔ nin ye dalu ye kisɛ de bɛ nin na o yɛrɛ a y'a fɔ procureur ye ne ko o yɛrɛ ko na taa n da don ko la tuguni Kasimu Tapo kulo association des malfaiteurs n da t'a la dɛ n ye min ye n y'o de kalan Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Burama ye Karimu kɔni y'a jira k'a fɔ ale tɛ Burama Ture dɔn n'a ma jɛ foyi ma jango ale ka ordre di k'a fɔ fɛn min ye Burama Ture ye u k'a minɛ Karimu a soronnali donbaw ko bin kɛra Karimu de kan digi kelen b'a la o tuma olu bɛ min ɲini Karimu fɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ ye o ka daminɛ Karimu bɛ se ka bila cogo min mandat in bɛ se ka bɔ a kan cogo min a ka yaala cogo min ka d'a ye Sabanikala ko a ko journaliste dɔ bɛ min n'a bi kuma kosɛbɛ Adama Darame ale yɛrɛ de y'i kali ko in kan a fɔ Karimu Keita nɔ bɛ ko in na a ko fɛn min ye journaliste ye a ye gɛlɛya sɔrɔ waati ale yɛrɛ bolila ne ka k'i yɛrɛ sɔrɔ n'a dɔw Faransikaw fɛ yen Sabanikala ko a ko walasa Karimu ka hakɛw bila fasa cogo min avocat ko Karimu ka mandat ka annuler procédure yɛrɛ n'o ye kiiri min dayɛlɛlen bɛ Burama Ture tununi k'a ɲini a ɲɛ ka dɔn fo k'a dabila procédure ka annuler o tuma fu tununa wa Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye sariyatigiw ye olu nana ko in da u ɲɛkɔrɔ ni k'a lajɛ cour d'appel maw u ye ko in sɛgɛsɛgɛ ka taa k'a sɛgɛsɛgɛ ka segin mandat annuleli ka bɔ Karimu kan u k'o tɛ se ka kɛ rejeté o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen procédure o ka annuler kiiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka jɔ kuma ka datugu nin ka k'a bannen rejeté liberté provisoire pour Musa Jawara rejeté n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye sariyatigiw ye olu ko wa olu ɲɛ bɛ min na ko in na dossier ka minɛ commune naaninan tribunal la k'a di commune 6 ma o gese tɛ jukɔrɔ o gese da tɛ jukɔrɔ sariya bɛ ta de n'a y'a tile fa dɔ fɛ a b'a jɛgɛ fa dɔ fɛ u ko godi dossier bɛɛ ka minɛ commune naaninan tribunal la k'a di commune 6nan ma olu fana n ka hakili juru caanalen bɛ ni dɔ in ye wa
aïe avec deux juges Tchekoroba de Bolo, le doyen des juges de la commune 4. Ande tien bangeni no fewa. Abi mine Tchekoroba la mi ma ko kalama ko sebe ka di doma minda ko kalama. Abi di jeune dodema. Okunga kene ni Tchekoroba yo. Aywa, ça a tout débat do commune yake. Faut pas me créer des soucis. Nyingali do. Non. Ma fe ka famu. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Ça veut dire que là ko fait meilleur cours d'appel. Olu de ko. Do se kam mine commune dani nana. Programme Touré. Ni juge mimé ni dossier bubolo. Aka bochu la. Katana e commune sisi la. Ça veut dire que là ko kala kumingama. Jon ne ba do. Bebe. Munde la benembe. Yala jamana bina jamba wa. Nyingali gele. Bina ta murumene kata kera ma bi yɛrɛ la ɲininka ka sariya b'a yɛrɛ sago de la min kɛ o ni kɛli de ka kan a bɛ i n'a fɔ ala de y'a kɛ les justices les indépendants an ye min salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la sara b'e la o i bolo don indépendant non indépendant i b'a la sa o i bolo don le soir de Bamako min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Yusufu Konate a ye sɛbɛn kɛ Yusu ko i k'a dɔn an na to kiriko kelen bunakun kan min ye i k'a dɔn le tigre Sumelu Bube Mayiga a ma bila dɛ Blali ngadi ma chama ye nga amabla de sɛbɛnni kala ko ako an bɛ don min na i ko bi e ko ko tɔ t'a fɛ ka maaw gaw kamana a ko min ye i k'a dɔn awa Sumelu Bube Mayiga n'a ma ɲa k'a fɔ i k'a dɔn a kɛrɛfɛmaw ni kanuba ani i k'a dɔn maa caman wɛrɛw bɛ yen olu ye dusumakasaya jira kosɛbɛ ni ka bɔ ka bɔlɔ yɛrɛ minɛ fɔ ka t'u jɔ kiribonbaw da la kama sɔrɔla k'a fɔ Sumahila Bube Mayiga a ye k'a dɔn jɔyɔrɔba minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ ani a ye wulikajɔ minnu kɛ olu yɛrɛ ka jate la ka ɲɛsin faso Maliba in ma a minɛna minɛ cogo min na a n'a taara lasago cogo min na ani lasago yɔrɔ min na u y'a jira k'a fɔ o ye fɛn ye min ni Bube ni o man kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o de kɛra sababu ye maa ma dege fɛn min na n'a dara i kan a nɔ bi ye i la maa mun bɛ yen n'a b'a yɛrɛ kana bilalen na a b'a ka denbaya la a bɛ taa ni ka seginw kɛ a sago a n'a dugɔn na n'i y'o minɛ k'o lasago o y'a ta gɛlɛya ye jango si janfalen ka t'o bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'o sɛbɛkɔrɔ koron bɛ i k'a dɔn ani maa sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kan u y'o dusumankasayaw k'a fɔ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko u nana daturu la k'a da jaba la min ye journaliste Seydou k'a yira k'a fɔ bana kɔni o sɛbɛkɔrɔ digi b'a la min yɛrɛ kɛra sababu ye don dɔ u y'a cɛ joona u taara n'a ye k'a dɔn awa kɛnɛyaso dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a taalen ye yamaruya sɛbɛn de kɔni de ɲinina bɛɛ fɛ maa o maa n'i b'a fɛ ka Bube ye i bɛ taa Cour suprême na olu de b'a sɛgɛsɛgɛ ni ka danganaya d'i ma ni sɛbɛnfuranin ye i na se ka t'i ɲɛ da awa i k'a dɔn Sumelu Bube Mayiga ka bonya ani karama na sɛbɛnnikɛla ko o min yɛrɛ daminɛna dɛ a ko i k'a dɔn walamisa tɛmɛni paraw bilara o ko la tuguni maa o maa bɛ yen n'o ye Bube kɛrɛfɛ maa ye a furumuso a denw a teriw ani anw yɛrɛ minnu bɛ yen ni anw ye i k'a dɔn a ka kunnafoni awɔ aw ye nakaruso ye nabɛlɛw i ka i k'a dɔn u ye i k'a dɔn paraw bila an bɛɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye mun de kɛ u nana maa kuraw jɔ a da la o n'a kɛ essayer maaw ye ko président ka bila aw kɛmɛ k'o kɛ marché tɛ sa maa o maa bɛ yen ni n'a jɛra a yɛrɛ b'a fɔ cogo di ni maa o maa jɛra ka di dun ni jalaji nana i hali i ka dakuruya kelen o foro a la Sumelu Bube Mayiga il est parti saluer mon père fo a ka so o kɔni tɛ jamana ko la sa ayi jamana ko yɔrɔ tɛ o ye jɛɲɔgɔnya yɔrɔ de ye on parle du pays on parle du pays jamana ko de la on parle de jɛɲɔgɔnya min b'an cɛ on parle de la justice aussi méfie-toi ayi justice ta an bɛ justice kɔ ɲama awɔ nka an dalen a lajɛ o man ka kɛ gɛlɛya ye o tɛ gɛlɛya ye ɔhɔ ka taa lajɛ a président i bɛ lahalaya jumɛn na yan o man kan ka kɛ gɛlɛya kɔni ye an tɛ taa sama ka bɔ kiri bolo nka an bɛ taa lajɛ i bɛ se de il faut oser il faut oser o ma força ti cɛ in ye o wallahi o ma diya koyi polisiw ye tile fila pan ka o kɛra wallahi a labanna mun na a ma diya kaso o kɛra dɛ o kuma force reste à la loi vive les magistrats siga t'o la ɲama hali ni y'a sɔrɔ lesɔn caman di mɛ i yɛrɛ ma dama fɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn alamisa don maa kuraw nana o na kɛ essayer maaw ye an fɛn o fɛn bɛ yen n'an ye a selen o laban n'o ma koyi ma lakanabaw jɔlen ma dala ye olu dɔw hali ni telefɔni t'u bolo u bɛ kuma
u ni kɛnɛmamaw bɛ kuma o kuma ko tɔ gwɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn anw minnu bɛ yen ni anw ye somaw ka taa se a furumuso n'a denw ma a fɛn o fɛn dara u b'a fɛ ka bube ye ni k'a fari ma ɲininka journaliste Seydou k'u ko pɛtu maa tɛ don ɲa i k'a dɔn maa kisɛ kelen tɛ don i kɛra a fa ye i kɛra a ba ye i ye a muso ye i k'a dɔn u ye sira da bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko o ye ko tɔ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya maa minnu bɛ yen n'o ye bube kɛrɛfɛmaw fɔ ka taa se a ka denbaya ma a labanna sa a yɛrɛ furumuso e k'o ma kuma wa olu ye laseli kɛ k'a fɔ olu ma fila ɲini koyi Sumailu Bube Mayiga bada maa caman bɛ olu ye ji kɛ bidɔn na dɔw bɛ olu y'u dafasa ja nka olu yɛrɛ dɔw taara hali moto taxi la ka bɔ Mali kɔnɔ nka Bube welela don kelen min o taara wele jaabi u y'a minɛ u y'a datugu nka ni ma ɲɛ ko lajarabi nana ni o ye bana ye o kɛra dɛ nka Mali ma ja kɔfɛ dɔw seginni bɛ gɛlɛya dɛ nka dɔw nɛn ka di kɔkan arajow la cogo min na ni Mali ma ja nin ko ma tɛmɛ ko nin dɔw na segin dun Asimi Goita ye cɛ koyi la hawla wala quwata a kɛra kojugu ye koyi ja Asimi sigi mɛ kɛlɛ gun kan ti kuma ja a ta b'a kɔnɔ min ko Asimi c'est mon petit Asimi c'est mon fanga ni ma tɛ fila ye teri tɛ fanga na koyi n'an yɛrɛ dɔw taara an jigi bi hali a fa kan Kulukɔrɔ kapitɛni Bakari Goita an taara an jigi bi o kan n ko léger soma tɛ Asimi soma t'a la a kuma soma t'a la dɛ an n'a tɔ kɛ sa an ko yiriw falen n'o tɛ a ko bɛ kɛ taa cogo min na a bɛ fɛ ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko journaliste Seydou min ye somaw y'a ɲini sa u ka fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn ko Bube bɛ yɔrɔ min na bi a ye kilo 23 a y'o de perdu u b'a yira k'a fɔ digi b'a la k'a farikolo la bana fɛ maa minnu bɛ yen n'o y'a kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔ assermentelenw ye minnu yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔya gindo a n'a sariya bɛɛ b'u bolo u y'a bolo kɔrɔtaw ni qualifications kɛ olu ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ fɛn min bɛ nin na fura min bɛ la teliya la Bube ka labɔ a ka taa i k'a dɔn furakɛ kɔkan jamanaw kan i k'a dɔn jamana faamaw ye siga don o la u yɛrɛ y'u danna dɔgɔtɔrɔw ta ni ka bila o fana na olu fana y'u kale ka siɲɛ ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu y'o jaabi kelen bɔ k'a fɔ jɔnko Ala min fɔra ko Bube ka taa furakɛ a ka taa furakɛ n'o tɛ ko digi bɛ ka kɛ a ni la an bɛ don min na i ko bi ko bɛ nin bolo in kan sa u ye wele bila Asimi ma a jɔnko Ala a k'a tulo don nin kelen dɔ k'a fɔ ko i k'a dɔn corruption don tɛ a k'a tulo don nin na cɛkɔrɔba man kɛnɛ a ka se ka taa furakɛ hali n'u bɛ jɔlɔkɔ don a tigɛ la furakɛyɔrɔ la ye u k'o kɛ a ma kɛnɛya a tɔ na ɲɛɲini n'o tɛ avion kulu ye ko in a kuma ciyara koyi jamanakuntigi o ntanya ni a bɛɛ taara o cogo la ɲɛ tɛna sɔrɔ a la bilen dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu El Konare ko mana gwan cogo cogo tile kelen b'a kɔfɛ o bɛ kɛ min tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le hogon fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misikunko la da dugula nɔfɛtɔ ko don URD fɛn min ye Soumaïla Cissé Ala ma hinɛna URD Soumaïla Cissé ka parti don mun de dagaba wuli bɛ URD kɔnɔ mun de gwɛlɛya donnen bɛ bademaw ani sinjimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin parti belebeleba in ye parti min n'a kolo ka gɛlɛ parti min n'a ye wuli kajɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔ ka sebaw ni sarabaw caman jɛ URD a ko foso fasalen bɛɛ bi n'Ala ma ja kɛ nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ gɛlɛya ye parti belebeleba in nin parti kolomaba in ni ka taa bɛɛ lajɛlen daturu sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye URD fa dɔ fɛ kunnafoni kun bɔra k'a bi fɛn min ye professeur Saliku Sanogo fɛ k'a fɔ a ye maa dɔw gɛn a ye dɔw suspend sɛbɛnnikɛla ko o bɔlen ka bi a ko o y'o kuma ta ka tɛmɛ maa minnu na surtout olu ye olu ti bobo ye olu yɛrɛ bɔra ka kuma fɛn min ye URD a président n'o ye Gwaɲɔ Kulubali ye Gwaɲɔ ale fana ye kunnafonidilaw wele ni ka kunnafonidi baro kɛ minnu ko a ko fɛn min ye wulada fɛ palais de la culture la fɛn min ye parti président u y'a sɛbɛn cogo min m'a kalan de dɛ parti président Gwaɲɔ Kulubali fɛn min kɔni ye vice président ye olu tun bɛ yen madame Kulubali Kadiatu Samake Kalilu Samake Amadou Cissé secrétaire général Ali Basi président des jeunes Abdrahamani Jara président des femmes a n'a tɔw fɛn min kɔni ye jamaba de ye u nana kɛ ka palais la culture nin sali in fa tewu fɛn min kɔni ye Gwaɲɔ ye kuma b'a bolo URD président sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Gwaɲɔ ye a ye kumata a ko fɛn min ye u ka parti ye URD a ko parti sigira sen kan san 2003 o donnama kama fɛn min ye parti président ye a dira belebele ma n'o ye Yunusu Ture ye 2003 fɔ 2014 Yunusu a ye wuli ka jɔ kɛ
Sandani ko parti président a yo kɛ ala nana kɛ Soumaïla Cissé ale kɛra parti président ye 2014 fo kana bila 2020 na waati min ni ala ka wele sira ma a ko ale yɛrɛ Gwaɲɔ Kulubali a ko ale ye parti yɛrɛ président ya daminɛ janvier kalo tile 16 san 2022 sigi senfɛ min kɛra congrès extraordinaire ye min kɛra sababu ye ni ale ta ka kɛ président ye parti tɔndenw de ye danaya da ale kan a ko fɛn min ye délégué 1000 délégué 110 fɛn min kɔni y'o ye o de nana nin zali belebeleba yi k'a fa fɔ ka naloma jɔda la ni ka jɔyɔrɔ d'ale ma maa 1000 tɛmɛna ni 21 URD délégué o de ye a ko section 54 o bɛ jamana kɔnɔ 55 a ko olu de ye wuli ka jɔ kɛ 54 o de ye wuli ka jɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana kɔ kan section minnu bɛ yen 24 o bɛɛ lajɛlen de nana ale ka sigili kɛnɛ kan fɛn min ye section tɔ 39 tɔ a ko o kɔni mana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale talen ni ka kɛ président a ko a kɛra bonya de kɔnɔ a kɛra jama de kɔnɔna na yala maa nin damadɔ o bɛ se ka na ale président tɔ ale ni URD tɔ maa damadɔni bɛ se ka na olu gɔlɔn ka b'u nɔ la ka na f'u bɛ URD kunkanko kuma fɔ wa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye président ye n'o ye Gwaɲɔ Kulubali ye a ye nin de fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye URD ye ka b'a sigili 2003 kana bila bila wuli ka jɔ fɔ fɛn kɛra o de ye farali ka kɛ ɲɔgɔn kan parti yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko nka ni Soumaïla Cissé ala y'a wasa don la ala ma hinɛ min kɔni bɛ kɛ o de ye ka nikurafiyɛ parti la taabolo kura ka d'a ma o kun ye Soumaïla Cissé yɛrɛ de ka laɲini ye a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Soumaïla Cissé ye ala y'a wasa don a la décembre kalo tile 25 san 2020 a bɛ ala bolo dugawu bi don a ye ala k'a dayɔrɔ suma nka fɛn min kɔni ye parti ye olu ye parti baara min kɛ k'a bɔgɔ baara kɛ k'a sanjikɔrɔ wɔsi kɛ maalu tɛ sigi ka maa si lajɛ u kana parti kɔni kɛ batɛmɛsira ni o k'u sago ye a ko an bɛ don min na ko bi commission 4 de sigira u ko min ma commission d'orientation positionnement stratégique vie du parti fonctionnement ani fɛn min kɔni ye bayɛlɛmali minnu kan ka kɛ o jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen de ye baara kɛ olu kɛlen ka baara kɛ u nana bɛ ye k'a fɔ fɛn min ye président ye n'a fatura a kan ka nɔnɔ bila de o tuma u y'a ɲini o dɔnnama kama vice président fɛ ale tun bɛ président jɔyɔrɔ la n'o ye cɛkɔrɔba ye professeur Saliku Sanogo o tun b'a sigi kɛ min bɛ se k'a to taabolo kuraw ka falen Gwaɲɔ Kulubali ka fɔ la a ko fɛn min ye professeur Saliku Sanogo ye premier vice président a ko o kɔni ma se ka kala don a ɲin na ka bɛn ni nin ko in ye Saliku yɛrɛ de y'i bolo sulu sa la ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a t'a fɛ ka bɔ yen parti dun maa si facɛn tɛ koyi sariyaw de b'a la ani taabolow de b'a la min kɔni bɛ parti yɛrɛ taabolo ɲɛfɔ o tuma parti sariyaw ye min fɔ o de ye k'a fɔ wuli ka jɔ minnu kan ka kɛ congrès extraordinaire bureau n'i y'a saba sarada fila n'olu taara fan kelen fɛ olu bɛ se ka congrès kɛ o tuma fɛn min kɔni ye jama fanba ye fila ni kɔ saba sarada la olu y'o sɔrɔ u ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ye parti ye ni ka taa congrès kɛ congrès extraordinaire min kɛra ale de taara ni ka kɛ président ye bureau kura sigira hali bureau kura sigilen maa minnu bɛ yen n'olu ma sɔn ka t'olu kɔfɛ u m'u gɛn ka bɔ parti la koyi sabu olu b'a fɛ parti bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye jɔyɔrɔ kɔrɔ ye min ye u y'o d'u ma ye o de ka ɲi u ma maa si kɛ nka k'olu bɛ filɛ min na fɛn min kɔni ye sɛbɛn dɔ ye o caruna k'a fɔ maa dɔw bɛ yen k'olu lisi kala olu gɛnna maa dɔw bɛ yen olu suspana yala danganiya jumɛn bɛ professeur Saliku Sanogo a n'a ka jɛkulu bolo k'a fɔ u b'o baara kɛ Gwaɲɔ Kulubali ko a ko nin sanction minnu dara a ko fɛn min ye u ka parti sariya article 72 73 74 75 a n'a nɔnɔw règlement intérieur o bɛɛ lajɛlen sɔsɔra a ko fɛn min kɔni ye vice président ye professeur Saliku Sanogo a bɛ to vice président la olu ma bɔ a jɔyɔrɔ la parti président kɔni o bɔ sira la o dira ale Gwaɲɔ de ma wa ale bɛ jalaki min bi o de ye k'a fɔ donnen bɛ kunnafonidila dɔw kan ORTM ni Africa Blue k'olu bila u ta fa fɛn min kɔni ye congrès extraordinaire nin jamabaden ka taa salifa ORTM bɛ dɛsɛ cogo jumɛn na k'o bɔ télé la olu t'u ka wari sara i b'a ye k'a fɔ ORTM kɔni n'o ye kɔmuso ye u tɛmɛna fa dɔ fɛ o ye sariya sɔsɔba de ye o ti jɛn n'o ye nka fɛn min kɔni ye sanction min dara u ti sɔn sanction in ma sariya t'a yamaruya n'i y'a mɛn tubabukan na nul effet ko sanction ninnu y'o de ye koyi u y'a fɔ ten gansan nafa foyi tɛ la a ti bi olu kan ko in gannen don koyi ko in maaw bɛ k'a kɛ tulonkɛ ko ye n'o tɛ hali surɔ réunion dɔw bɛ sen n'a ko kan o i tɛ to sɛbɛnnikɛla kɔ to sɛbɛnnikɛla kɔ koyi ayiwa a kuma ko in gɛlɛyara fasiriba ko cogo di n'i y'a ta k'a lajɛ président du parti URD n'o don sa i n'a fɔ ko IRD fankelen président sa ayi dɛ min sɛbɛnnen bi yan le président du parti c'est le prince qui a écrit a y'a banna
journaliste yɛrɛ kɔni ko c'est le président du parti. Le président du parti Guagnon Koulibaly ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye Saliku Sanogo ye ko a kan ka passation kɛ bano fɛnɛ ma nka n'a banna passation ma parti sariyaw n'a danganiyaw dɔnnen bɛ olu kɔni bi tɛmɛ ni baara ye ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye parti ye n'o ye URD a bi min ɲini o de ye wulikajɔ ni cɛsiriw ka kɛ min bɛ se k'a to parti bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan wa olu y'o wulikajɔ kɛ sabula jɛkulu dɔ bɛ yen ko min ma commission conciliation règlement différent fɛn min kɔni y'o jɛkulu ye o ye CNCA ye olu nana sigi ka fɔ ni taama bɛɛ lajɛlen kɛ maa dɔ ninnu fɛ min bɛ se ka t'u kana u ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw ka kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla k'u ma sɔn o tuma min jɛlen bɛ olu kɔni ti maa gɛn ka bɔ parti la u ti maa lagosi nka fɛn min kɔni ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛna sɛbɛn kɛ ka jamanadenw don fili la k'a fɔ k'olu gɛnna ka bɔ parti la ko a sariya t'u bolo a danganiya t'u bolo u manja maa ni damadɔ de don yala ko maa ni kisɛ fila bɛ se ka jama gɛn cogo jumɛn na a k'o ɲininkali tomi bɛ parti ko ani wulikajɔ n'a y'a sɔrɔ jama ko de don n'a y'a sɔrɔ sariya ko de don légitimité ko de don règlement intérieur ko de don ko tiɲɛ bɛ olu de fan fɛ parti bɛ ale Guagnon Koulibaly de bolo tɔndenw sigilen ye kuma wuli ka jɔ ye ko dɔw b'a fɛ fɛn min ye Soumaïla Cissé ye a ka denbaya k'u da don ni gɛlɛya in na k'olu t'a fɛ ka Soumaïla Cissé ka denbaya da don ni gɛlɛya in na sabula fɛn min ye Soumaïla Cissé balolen ɲɛna hali a fatulen f'a ka denbaya d'a ma don politique la u tɛ URD parti a instance si u t'a militant ye o sababuya kɛ bɛɛ ni basigi bɛ se ka na cogo min Soumaïla Cissé ka denbaya y'o de ɲini wa Soumaïla yɛrɛ y'o de ɲini a k'u bɛ min ɲini o de ye URD bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Saliku Sanogo ye papier min da k'a k'a fara k'a fili Quoi qu'à faire à Philippe. Lui, il est le président de l'URD. Il reste le président de l'URD et il va continuer. Même s'il a été chassé. Qu'on a venu venir. Agnemi Zalo, Kabol et Hogono, Akabi Bola. Ah, aïwa. Et le bout d'oeil. I never got you. Mettre des mabes for job. Mettre des mangora. Ah, non, mais allez trouver papier quand vous Moussa Sey Diallo. Moussa Sey Diallo. Ça, c'est mon bon ami. On va faire me faire. Eh, toi, Yaminedo. Hein? Apa geleara. Anyaminedo. Igor be fa jwen vedi. Igor Guenao. Ma Gueno Igor Trab. Igor be Guagnon. Ma go Guagnon Koulibaly. Chassé. Ngasoro Ali Arasim Jam. Ko fana Guena. Ngasoro Jelba Sisola. Jamana te ferege ka temen. URD te ferege ka temen. Apa Karla Nyo. Mamadou Camara. Check up pip. Kaka fere fa la kodon. Nege kanye tan flasera Bamako. Ka fa jigineu ka bonyamasegi be awye. Flecha. Mbala cogo bedi. Journaliste Seydou min tega do teliala. Min ye ka do nga fo wa kunafondi sebe nga foti o twa ko ni dunu me fo ma mi sebe ke o ye Siku Baye info matin Siku Ba ko akoy ka do nga fo awa Mali ani ka do jenselige nani Karime Nywana akko bela jarle juye femi ye tonjo ko olube anga jamana ko no ye mercenaire kele tigere tigila man do ye o minye ka do nga fo bela jele yita fo francika olu ko minye kangoma o tinoro dongli la gwanza francika yu tikenobla ku tikenobla fo katla ku tikenobla e ka do ku kaleningu ka fo minye ka do to abukura munu mala ka fo Malila e ka do ko markala zote fly ko bina jado ko nunu nye ka do mercenaire tonjo kele tigere mawdi anga jamana ko nala o minye ka do ko ugwana atitugu sa atitege amanya mingo minye francika oluka jamana kuntigi Emmanuel Macron akoni ndara ka do Ukraine ani risini nyanje gole ya munu bi e ka do ataro puma de la kata shika puma e ka do ni Poutine ka damine ne Emmanuel est plein d'eau. Maître Sekali dit ma do defa ba atiba marangame l'Afrique même ta traduire il faut y mettre ngo Mali bamananga folaw de be amasa de France la même fo de bofu ye hali Mamutu mi vle il me fia la de Mamutu de français kacha Mamutu de yuka monter le gelaw ye mais amit lenga France trois fois bege Mamutu ba chuma ubita olu de bamanga mbaele mama jingono Mamutu ne o monter ba ye atiso c'est ni kala ko minye Emmanuel Macron atara ani Poutine upmana sukere kuru fo ka taa dono kasi i ka do usigile ube puma la nunu cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɔlɛn kosɛbɛ
sabula Putin tigɛlen don ni maa ninnu na kosɛbɛ nka ni ko gɛlɛyara ni bɛɛ lajɛlen y'a da i la a ka kan i fana i ka kuma i ka yɛrɛ ɲɛfɔ a ko min ye jɛrɛ in kɔnɔna na Emmanuel Macron a ko nana Ukraine ko la nka an bɛ don min na i ko bi min ye Mali ko koɲɛw o fana bɛ cogo di i k'a dɔn awa k'i ka cɛden dɔw bɛ Mali kɔnɔ yala a ko ma a pourquoi i t'a ɲɛfɔ min ye i k'a dɔn Russie jamanakuntigi ko a ko ko min ye kɛlɛba fɛn o fɛn ma kɛ Mali la yan ale Russie ka ale tɛ foyi kalama o ko la ko ale ka jamana bɛ o ko kɔkɔrɔ k'a tɛ o kalama ma Putin a ko il n'est pas au courant a ko maa minnu bɛ yen ni olu kɛra kɛnyɛrɛye i k'a dɔn lakana bolo ye bɛnkan min bɛ don ni maaw cɛ ale ka jamana kɔni tɛ fɛn kalama o la a t'a a bolonɔ bila a tɛ fɛn kalama a la an yɛrɛ t'a kalama sen don a la ale t'a kalama Asimi t'a kalama Choguel t'a kalama an yɛrɛ t'a kalama a bɛ ten baara ka kɛ dɔrɔn kelen bɛ ka maaw kamana an gɛrɛra sa o ko maa ba caman bɛ jamana kɔnɔ Putin m'a fɔ k'ale t'a kalama Putin m'a fɔ k'ale t'a kalama an yɛrɛ t'a kalama an b'a ye an tulo b'a la dɔrɔn de an t'a kalama baara ka kɛ dɔrɔn nin ko in ka ɲɛɲini nin ko in ka ɲɛɲini ha sɛbɛnnikɛla ko min ye Emmanuel Macron ko in sɛbɛkɔrɔ gɔlɛyara kuma tɔ kɛra sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ Mali jamana faamaw tun ko min ye lakanabaa minnu bɛ anw ka Mali kɔnɔ k'o ye Rusikaw ka i k'a dɔn cɛdenw ye minnu bɛ an ka maaw kalan kɛlɛ ani mugu ni kisɛ dɔɔni na n'o ye instructeurs ye nka k'a fɔ ko tɔnjɔ jɛkulu bɛ yan n'o ye i k'a dɔn yɛrɛ ta ɲini tɔnjɔ jɛkulu ye k'u t'a kalama bi u t'a kalama sini min ye i k'a dɔn Putin ye nin kuma kura min fɔ dɔw Faransikaw b'a la k'a minɛ da jɛngɛ ko Putin ka kuma kɔni m'a jira à moitié ko Wagner bɛ Mali la ko partenariat jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o ko k'o jɛn dɛ nka Putin kɔni ko a ye taa ɲɛɲini a ye bɛn a la ne kɔni bɛ n ka jamana kan bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛ ne ni k'a dɔn lakana bolofara kɛ n yɛrɛ ye cɛ k'i ka taa Mali la ayiwa an tɛ foyi kalama kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin na a ka bidon bɔli la Amadou Ali Konare a blanda bla ini fila do a ma gwan fɔlɔ min tɛgɛ do ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Traoré BSD ni y'a ka sɛbɛn ye Bala Soumaïla Traoré ko a ko fɛn min ye CNT maaw ye sariya kura min ni conseil des ministres taara da u ɲɛkɔrɔ n'o ye police territoriale ye k'a fɔ police dɔ kɔni bɛna sigi marabolow kɔnɔna na a ko fa bɛɛ lajɛlen ta bi bɛn fɔ n'a y'a sɔrɔ Mali fa minnu bɛ n'olu bɛ k'a laɲini dɛ olu de kun ko Mali ka tila olu ko tuguni police territoriale ka d'u ma CNT maaw ko a ko fɛn min kɔni ye loi ye hali an t'an da donni na a banna u y'a kuru fɔta CNT da la poubelle ba min bɛ yen u taara bila o la bojo ayi n'a bɛ yen n'an jiginna an k'a ta ka bɔ yen an ma farati sabula n'a tora yen mɛ min f'i ye projet de loi session nata dɔ bɛ taa wolofa ka bɔ tu a bɔra secrétaire général du gouvernement na ka na cogo min ka na n'a ye CNT kɔnɔ a dossier belebeleba in u sina k'a ta ten garde corps bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ poubelle dɛ u taara bila poubelle kɔnɔ bojow a banna fɔta ɲamanjɛlaw b'a sɔrɔ yen fɔta Makoro West minnu bɛ ɲama cɛ ta Makoro West f'u bɛ mansin kɛ ka minɛn ɲimi k'a burule k'a buraye i ko siramugu k'a kɛ siramugu ye o bɛ projet de loi in k'a ye fiɲɛ bɛ taa n'a ye Makoro West n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ taa kɔrɔ fɛ don min u k'a jeni o don u b'a funfun fiɲɛ fɛ u k'a mugu bɔ k'a kɛ baraw a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye projet de loi ye police territoriale loi in ma ka go sabula fɛn min ye mɛkalo tile 21 ye gouvernement Mokhtar Wani tile la u y'u dɛ fɛn min ye projet de loi ye k'a sɔri CNT la CNT député kurani minnu bɛ yen olu y'u sen kɛ ka projet de loi in ta bolo ka taa bi kɛnɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye a kuma ye waati fɔ CNT kɔnɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲinan tuguni fɛn min kɔni ye Choguel ka gouvernement ye olu y'a dɛmɛ tuguni ko charte bɛna falen o senfɛ dɛ u den tuguni ka n'a sɔri ka don papier ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a f'i ye u k'a ta ka bɔ poubelle in kɔnɔ n'o session nata ye dɔ bɛ taa wolomatu u y'a u dɛnɛ papier tɔw t'atɔ dɛ k'a sɔrɔ o la a ti passé sa sɛbɛnnikɛla ko a sɔrilen a la i b'a fɔ fɛn min ye CNT Mamadou sigilen tun bɛ k'a kɔnɔ CNT députés Kuleka Nuhu Sa Abubakar Sidiki Fɔnba Daniel Cerveau a ko fɛn min kɔni ye CNT maaw ye aw ye kule daminɛ denmisɛnnin dalatɛli minnu bɛ yen olu kɔni ye mun ye tun an t'a fɛ ka nin ye a ye nin loi ye kuma cayara Bandaw y'a kɛ tan Mokhtar Wani y'a kɛ tan Asimi n'a y'i sɔrɔ Choguel n'a y'i sɔrɔ Maliki Jawo loi a bɛ min a taara bolo jɛn na a ye nana ye Maliki Jawo ko ale ni a ma s'o la
projet de loi in dɛ a ye garikɔrɔ wele o yɔrɔnin bɛɛ Jawo t'a gɛlɛya o a ye garikɔrɔ wele o yɔrɔnin bɛɛ k'a taara ka taa bila CNT poubelle kɔnɔ Jawo t'a gɛlɛya kuma banna a banna u sigira nin de kama projet de loi in fɛn man ɲi jamana ma u kana sɔn o ma ni y'a siɲɛ filanan de ye a bi bo fɔlɔ la a bonna a taara kɛrɛfɛ Zeni kɔni a bilara poubelle yɛrɛ de kɔnɔ fɛn min kɔni ye Maliki Jawo ye a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ projet de loi a retiré la kuma yɛrɛ ti k'a ka ja bɔ a ka voter problème ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la tabari journaliste Seydou ko fɛn min bɛ se k'i kunu kana to k'i nɛmu bala cogo bɛɛ de tun Amadou El Konare ne bi n tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Yusu Kamara ye Yusu nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu ko a ko fɛn min ye Sotelma Malitel u k'o de ma bi Move Malitel Orange Mali a baarakɛlaw n'o ye a jɛkulu syndicats ye u ko tile 5 baara bila k'u bɛn'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye février kalo tile 21 ye fɛn min ye téléphone ye a bɛɛ bi tigɛ Orange Money bi jɔ connexion bi jɔ appel bi jɔ fɛn bɛɛ lajɛlen de bi jɔ sabula baarakɛla bɛɛ lajɛlen de bɛna sali baara la ni k'u tɛgɛ da u sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin sociétés ye u cakɛlaw u dimina sabula u dimikun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali kiri ye n'o ye cour d'appel ale ye société Orange ani Move Malitel gosili min kɛ fɛn min kɔni ye sariya bunna k'u kan k'u ɲangi CFA wari miliyari 170 k'o sara jɛkulu dɔ bɛ yen ko min ma Remacotem réseau malien des consommateurs de téléphonie mobile olu de ye damakasi sɛbɛn don sariyatigiw fɛ yen maa o maa bɛ yen ni téléphone b'i bolo olu tɔgɔ la n'i ye maanifin wele téléphone mana taa répondeur kan fɛn min kɔni wari min n'a bɛ tigɛ i kun dɛ ko sariya tɛ ko sariya tɛ o tuma olu bi min laɲini o de ye k'a fɔ Malitel ani Orange u sigi furadama ni sisan cɛ u y'o dɔrɔmɛ 2 n'o 4 ni 5 mun tɛgɛ malidenw kun o ka calculer o wari de nana fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ CFA wari miliyari 170 ma a fɔ fɛn min ye Sotelma ni Malitel u k'o sara o dɔrɔn tɛ o kɛli an na u y'o min k'an na san joli dommage intérêt miliyari 1 n'a kunkanfɛ k'u k'o fɛnɛ sara sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'o lajɛ nin kuma in kɔni bɔ ka bi Orange ni Malitel o kɔnɔ gana sabula fɛn min kɔni ye société ninnu ye u b'u yɛrɛ la ɲininka ko in sera ka kɛ cogo jumɛn na an bɛ mun kɛ o tuma fɛn min ye sariyatigi olu dun kumana ka ban sariya nin dun kan ka exécuter wari kan ka di de wari di kuma selen Orange ni Malitel u nana lajɛ n'an ye wari in di a laban forokoni bi to a dogi sara la baarakɛlaw ni wari in kɔni bi di caman kɔni bɛ o bi gɛn ka bɔ baara la o sɔrɔ caman bɛ yen o bi datugu fɛn min kɔni ye baara ye maa 1000 maa 500 o bi baara kɛ directement ni société ninnu na maa 230 olu bi baara kɛ a kɛrɛfɛ mɛruw la n'o ye agence ye Orange Money wa ni service misɛnw carte feere ni fɛn caman bɛ yen denmisɛn caman bi baara sɔrɔ la n'a fɔra Orange ni Malitel bɛna gɛlɛya sɔrɔ olu minnu y'a baarakɛlaw ye olu ka sigi o kɔrɔ u k'o tiɲɛ o tuma fɛn min ye an ka jamana faamaw ye u taara damakasi sɛbɛn don k'a jira k'a fɔ ni ko in kɔni ma lajɛ min bɛ se k'a to nin a ka wuli ka bɔ yen février kalo tile 21 olu bi daw tugu u b'u sali bɛɛ la maa minnu bɛ yen n'olu tun ye kumatigiw ye secrétaire généraux Sotelma Malitel n'o ye Dawuda Traoré o ye Sentel ye Sayidou Dia o ye SAS ye fɛn min kɔni ye Orange Mali Madame Kulibali Korotumu Kone Sina Tom Dawuda Ndiaye Ostom nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye minnu kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye u ka sigi senfɛ wuli kajɔ min kɔni kɛlen filɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye miliyari 100 miliyari 70 ko Sotelma ni Malitel k'o sara n'a t'u bolo bi a t'u bolo sini ni wari in kɔni sara la k'olu ka baarako de bi lanɔgɔ o tuma olu bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ u ka ko in ɲɛ ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na fura ka sɔrɔ a la problème filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le Wagadu Abdramani Sisoko a ye sɛbɛn kɛ Abdramani ko jɔnni kelen m'a fɛ sariya kɛlen kɔ ka i k'a dɔn Amadu Djidja Sangare gɛn ka bɔ CNPM la ka taa o tile ta sariyatigiw kɔ ni k'o di o ma ko kura ɲininkali tɔ min sigilen don le Wagadu kɔnɔ sɔgɔmada in na u y'a jira k'a fɔ ni maa min hakili b'a la tile filanin na min ye i k'a dɔn awa tribunal communicati olu de ye jaabi bɔ ni ka danganaya di i k'a dɔn awa an ka kiiritigilama gendarmew ma u ka taa i k'a dɔn conseil national du patronat la u ma taa maa o maa sɔrɔ yen u k'o fumale kan i k'a dɔn awa tile o tile bɛ yen k'a bɛɛ lajɛrɛlen kari k'a fili ni ka goro kura don a la k'a da sɔgɔ karaw ni k'a tile bila o jufa kɔnɔ ka taa bila fɔ procureur yɛrɛ ka tabali kan kaki
sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara Amadu Jaje u y'a gɛn ko hali n'u taara sɔrɔ hali sɛ bɛ ka tɛmɛ CNPM da la u ka a ta sen ma ni k'a fili jɔn de bɛ CNPM na sisan yen maa si kɛ a da su ale tɛ wa la hawla a da su ale don o kuma gendarme y'a da su u y'a da su ko tile bɛ jɔn bolo procureur Touré wa a ma di secrétaire ma dɛ a b'a duba kɔnɔ ye ne ka taa minɛ ne yɛrɛ a ko gɛlɛya e mago bɛ tile tigi la ne kɔnɔ ko tile bɛ hali gendarmerie la ou bien police la ko gendarme ma de arrondissement bɛ 15e de yebafɛlaw na n'u ye clé di commissaire ma on va négocier o ka nɔgɔ i dɔn mais procureur yɛrɛ clé d'a ma o ka dabali an jɛna sɛbɛnnikɛla ko nin ko in a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ni maa min hakili b'a la min ye Madu Kulu ani k'a dɔn Amadu n'u ko a ma Jaje Sangare nin ko in kɔni kɛra sɛgili sabasiri ye a laban kunkolo 2 bafila 1 ko k'a dɔn bafila laban a nafara fɔ min ye k'a dɔn kiiri tigilamaw ye nin jaabi min bɔ i k'a dɔn o kɔni kɛlen kɔni kɔfɛ tile 2 in na kunnafonidila ko olu ye jate min minɛ ko nangariba dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ mago tɛ jamana ka kiiri la olu de ko a ka to an da la ɛlɛ ni anw t'a sɔrɔ manche malako piyan bɛ a la o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ diyagoya dugudugunin dogo la tun sariya sɔsɔ yɛrɛ ɲɛkisɛ kan ka se ka fɛɛrɛ kɛ Amadu n'u ko a ma Jaje a bɛ se ka segin cogo min na ka t'i coko i k'a dɔn awa CNPM la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa sariya min kɛra an kɔrɔ tile 2 na kabi a ma tile kunɲan 1 yɛrɛ bɔ k'a fɔ de gendarmew ye da min jɔ a ka goro kura ko la maa wɛrɛ ka taa kariya a fɔ i bɛ t'o da kari ko ka bila o la k'o fana ma tigɛ da o da la ko o na lakale i k'a dɔn an ka jamanaba in kɔnɔ o tuma u ko u bɛ min fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn u ka to sariya kɔfɛ ɲɛmaaya filɛ garisɛgɛ de don ni Ala y'a don min garisɛgɛ la i k'a dɔn a bɛ to o de bolo nka jaakusa ne kɔrɔtɔ mɛ ne ka taa n sigi a kɔnɔ hali ni n da tɛ tiɲɛ ye i k'a dɔn ko sariya tigilamaw ma jaabi min bɔ bɛɛ ka i bɛrɛ bɛn o ma an bɛ don min na i ko bi kunnafoni filɛ an ye min bɔ le wagadu kɔnɔ a ka bidon bɔli la le wagadu an b'u fo ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le scorpion kosɔn fasiriba n'o ye Mahamani ye Mahamani nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani ko di Mahamani ko a ko an ka taa BNDA la BNDA a ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka bange foroba bange bange min n'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ye o ma dogo an ka jamana kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla n'o ye le scorpion ye a ko fɛn min ye BNDA ye ka wuli ka hinɛ ka magari a fɔ BNDA sabula fɛn min ye an balima minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ Moti marabolo kɔnɔna na n'u wulila ka b'u sigiyɔrɔw la ka na Moti dugu kɔnɔna na u k'olu de ma déplacer se t'u ye jigiya t'u ye a ko fɛn min ye déplacer minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ Moti Sokura ani Medinakura fɛn min kɔni ye BNDA ye a filɛ ka wuli ka jɔ de kɛ fɛn min ye balo ani dumuniw ni sutarafɛnw a t'o ta ka d'u ma min nafolo kasabi bi t'i jɔ sefa wari 1,3 tabarikala sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malobɔrɔ 273 n'o ye malo 50 bɔrɔ ye fɛn min ye tulu bidon 71 tulu 20 litiri a ko fɛn min kɔni ye 5 litiri o bidon 131 birifini n'o ye birifini girimanba in ye Moritani birifiniba ye 202 o dir'u ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye a nafolo a bɛ t'i jɔ sefa wari 13 la nin dili kɛnɛ kan min n'a kɛra janvier kalo tile 19 san 2022 fɛn min kɔni ye Moti gouverneur ye colonel major Abbas Dambele ale tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ kɛlɛ la n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la ka na u kunmadogo yɔrɔ ɲini a k'olu yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ n'o kuma n'u tɔgɔ la Laasana Kulubali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye foli de k'a ni ka ɲɛsin o ma sabula fɛn min ye BNDA ka ɲɛmaa kura n'o ye Mari Keyita ye Mari Keyita ale de ye directeur kura ye Mari kɔni ko fɛn min ye dɛmɛ ani dɛmɛ ye o ka sinsin fɛn min ye directeur commercial marketing ale kɔni n'a ka délégation bɛɛ tun bɛ Moti directeur ba yɛrɛ to a la foli ani tanuni u y'o kɛ ka ɲɛsin Moti gouverneur ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye BNDA ye a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye koyi sefa wari 50,000 u ka wuli ka jɔ b'o de la bi u ye min da dɛmɛ na ni ka di fan wɛrɛw fɛ colonel major
Abasi Dambele a yɛrɛ da magar'o la Gouverneur a y'o foli kɛ BNDA la a y'a jira k'a fɔ BNDA ye bangi min ni hinɛ bangi don makari bangi don jamana jɔ bangi don sabula waati o waati n'a gɛlɛyara ni Mali ye kulekan bɔ jamana dɔw mana kulekan bɔ BNDA bɛ wuli k'i jɔ kɛlɛ o nin tɛ u ka baara kɔrɔlenw na wari kɔni bilali jamana denw ka bolo kan juru doni ani fɛn min kɔni ye wari marali ye cakɛdaw dɛmɛni ni juru do ye ani fɛn min ye sociétés ni entreprises sankɔrɔtali min bɛ se k'a to u ka baaraw ka bɛn sababa ma o de bɛ na ni jamana ɲɛta ye baarakɛlaw k'u minɛ ka ɲɛ fɛn min ye baara ɲɛta ye nafolo k'a suuru jamana kɔnɔ sanga ni waati BNDA a b'o de la jan ko fɛn min ye ɲɛma kura min bilalen bɛ BNDA kunna n'o ye Mari Keyita ye ale kɔni ye BNDA a dundo de ye a dugulen do sabula k'a bangiko daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ fo ka na ɲɛmayaw daminɛ fɛn min kɔni ye bangi yɛrɛ a ko kologirimayɔrɔ bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen da kun fɛn min ye Mari ye a ye nin bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ ni nkan'o s'a dan na conseil d'administration min kɛra waati laban in na n'a ɲɛmaya tun bɛ Musa Alasani Jalo bolo fɛn min ye bangi tigiw ye olu yɛrɛ de bɛn n'a kan k'a fɔ fɛn min ye Mari ye bi bangi ka d'a ma min bɛ se k'a to yɛlɛma kuraw ka kɛ ni kura ka fiyɛ jamanadenw mago bɛ ɲɛtaa min na BNDA ko la o ka se ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an jigi bɛ Mari Keyita kan a n'a ka cɛdenw sabula baara kura minnu daminɛlen filɛ yan ko hinɛ ni makari min n'a kɛlen bɛ ka fangaba dɔ la o de ka fisa kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le Scorpion kɔnɔ Ngɔsɔ l'Express de Bamako Musa Jara a ye sɛbɛn kɛ Musa Jara ko i k'a dɔn an ka Mali kulu tigilamɔgɔw n'o ye terrain bolilaw ye a ko i k'a dɔn terrain matarafaba fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye cheminɛw ye a ko jɔn ko Ala jamanakuntigi Asimi Goita a n'a jɛw bɛ baara min na i k'a dɔn donatɛmɛ fanga a bɛ se ka sen sɔrɔ Mali ka taa ɲɛ a ko u jaraw ye bi a jar'u ye sini wa olu b'a fɔ tabarikala ani tabadakala wa olu ka dɛmɛ bɛ Asimi n'a jɛw ye u ka dɛmɛ bɛ donatɛmɛ fanga ye fo ka taa se a kun fori yɔrɔ ma a ko i k'a dɔn wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ senna bi u b'a bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ don jango hakilina kura minnu talen don Mali kura n'o ye maa o maa bɛ yen n'o bɛ bisi baza ko kɛ ɛlɛ ni i k'a dɔn olu yɛrɛ bɛ se ka bila u jɔyɔrɔ ka to sariya kɔ cogo min na i k'a dɔn k'o y'u ka laɲini ye u ko u bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ bi baara bɛɛ lajɛlen taacogo ka ɲi nka min ye i k'a dɔn Mali cheminɛw u ɲanina u tɔɔrɔ la i k'a dɔn nka k'olu ka tɔɔrɔ yɛrɛ dulonnen don fɛn kelen min na bi i k'a dɔn k'o de ye Sopafɛr a ɲɛmaaba ye directeur général Ibrahimu Mayiga min ye i k'a dɔn u b'a ɲini jamanakuntigi Asimi Goita fɛ n'a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ dɛmɛ caman bɛ kabi a nana wulikajɔ b'a la ka kɛ cheminɛw ye hakilina kuraw taara terrain ko yɛrɛ bɛ se ka kɛ Bili Haki ye ko kura nka olu ka i k'a dɔn hakilinaw ni lafiya bɛɛ dulonnen don fɛn min na bi k'o tɛ maa wɛrɛ ye o y'u ka i k'a dɔn ni Sopafɛr ɲɛma n'o ye Ibrahimu Mayiga ye o kuma i k'a dɔn ale yɛrɛ kɔni mago foyi de tɛ olu ka jate la u ka baaraw u k'a dɔn u ka baaraw sabatili n'u ka waɲɛw ɲɛnabɔli la o kuma a mago b'a yɛrɛ kun ani a yɛrɛ taɲini sɔrɔ de la o kuma olu de b'a fɛ Usanbayi dɛ o de ka dabila bi wa maa kelen min bɛ se ka fu siri o danna o de ye jamanakuntigi ani jamana marabaa ɲɛmaw ye o kuma olu de kɛlen don sa ka tulo k'a bɔ min ye cheminɛw tɔɲɔna i k'a dɔn dɔw sara kɔngɔ fɛ dɔw sara minan fɛ min ye i k'a dɔn furanjɔrɔ fanga de kɛra sababu ye olu nalen ni k'u ɲɛji cɛ nka min ye hali bi n'a ka bi gɛlɛya kelen ŋɔni min bɛ u sen rɔ bi o ye i k'a dɔn u ka ni maa ɲɛma Ibrahimu Mayiga n'o dagakisɛ bilen taara ka bɔ olu dala bi ɛlɛ ni u n'a suna su in na f'u ka gɔrɔndɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'Express de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare fɛn min ye waati a n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye kunnafoni y'a bannen bɛɛ nka sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na fɛn min ye foli ani tanu ye an b'o ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye Ibrahima Kara Ɲara ye an b'a badenkɛ fo n'o ye Petrobama tigiw ye an bɛ foli ni tanu di Dankɔrɔba fɛnɛ ma Zenith Air tɔntɔn Njayi bɛ Misira nin waati in na a n'a ka gɛrɛ ani tanti Asanatu an bɛ foli ni tanu di u bɛɛ lajɛlen ne ko tɔntɔn Njayi ka nɔnɔkɛnɛ ko de dabilara wa tanti ne ma nin faamu dɛ nɔnɔkɛnɛ tɛ ka ye bilen ou bien kɔri tɔntɔn ma misiw feere ne ɲinɛ ma non mi ko in ɲɛɲini o tuma an bɛ tɔntɔn Njayi fo ani gɛrɛnaden bɛɛ lajɛlen an ka cɛkɔrɔba ɲuman an bɛ foli ni tanu d'a ma fɛn min ye foli ni tanu ye an b'o ta ni ka lase Zenith Air ma Bɛɲɛɲare Lasana Tamba Keyita commandant nin waati in na fɛn min kɔni ye officier ya kalan ye k'a tɔ kolo giriya jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min nin waati in na a b'o kalan na Maroko jamana kan an bɛ foli ni tanu di a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma bi ta ye ko an da bila yan Gabele a n'a ka cɛdenw labɛnnen bɛ fɛn min kɔni ye wɔlɔfɔw kɔni ye u taara ni kubu ye wɔlɔfɔ jamana kan nka Macky Sall ye a ka joueur lajɛ o kɛra ko $50,000 ani Doutre Dakar ani u ka dugu in yɛrɛ to
Ziguinchor wa ayi Ziguinchor tɛ Thiès ayi Thiès tɛ vous vous rappelez na ɲɛfɔ Dakar ni Jamna Jo Jamna Jo awɔ Dakar ni Jamna Jo vous vous rappelez na ɲɛfɔ kubu in jaru ka président ko kɛra dɛ Jamna Jo vous vous rappelez ni ɲakuma à 30 km de Dakar kubu kɔni dara Sénégali ko président ye joueur lajɛ a ye mun ni mun de k'u ye bon a ye 75 000 euros chaque kilo sur l'encadrement encadrement b'a la 50 millions de francs 50 millions donc a ye duteren fila d'u ma duteren fila kelen bɛ Dakar Dakar o ye 200 mètres carrés kelen bɛ Diomanjo o ye 500 mètres carrés 500 mètres carrés Diomanjo yɛrɛ ale ni Dakar cɛ 30 kilomètres a y'u lajɛ an ye stade kura dɔ fana photo ye Facebook kan ko Sénégalais ye stade kura de jɔ u ye stade kura de jɔ u ye stade kura jɔ u ko jɔ Diomanjo donc terrain dira joueur ma yɔrɔ min stade bɛ yen stade bɛ yen d'accord vous rappelez nin kɔni ye Sénégal ka coupe fɔlɔ a ye min ta yala sigi kun kɛlen don nin ye wa bon effectivement Sénégal ye final damadɔ ta mɔgɔ tun bɛ se ka sigi n'a ye parce que joueur m'u bolo joueur ninnu ka ɲi u ka football fana ka ɲi donc o kɔni o ye final n'u ka final sabanan de ye u y'u jija k'o ta u taara final la siɲɛ saba donc u ye kelen ta d'accord ayiwa an ka jamana dun Mali yala an bɛ se k'an jigi da Mali kan prochaine CAN na wa bon fo an ka joueurs de ɲini expert kɔni an ka joueurs de ɲini ka entraîneur ɲɛnamaw ɲini donc n'o kɛra n'Ala sɔnna an bɛ ɲɛ sɔrɔ d'accord aya d'accord Burapele an b'i fo merci pour les informations Amadou ayiwa bi ta an b'a bila yan sɔɔni Burapele bɛna da don kunnafoni ɲɛmisɛnw bɛɛ la ka walawala Mamutu Kamara nɛgɛ karafe tun b'ale bolo Sylvie bɛ kalandenya la kumaso kɔnɔ Amadou El Konare journaliste Seydou wa salam